सबको जुहार आ फिर थोड़े स्वागत आम रेमंडा विलेज आउ गोटे नुआ वीडियो के आज भी गोटे है संबलपुरी साड़ी वीडियो है इटा भी अच्छे गुलशन मिर्दा लोकेशन देखिए आप जानी ना पड़ते कि अच्छे लेकिन इटा अच्छे गुलशन मिर्दा मंगा साले अच्छे आजिका जो कपड़ा बुनुन जेन शाढ़ीटा बुनुन सेन जाए स्टार्टिंग देखमा तो वीडियो के बिना स्किप कर एंड कर देखो बहुत बढ़िया बढ़िया शाढ़ी देखा सावित्री तो आजिका सावित्री दिन तो वीडियो देखुन आज भी बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अच्छे शाढ़ी मैंने तो केनता शाढ़ी अच्छे काना अच्छे से आके देखमा तो वीडियो के बिना स्किप कर एंड कर बहुत बढ़िया लगा जब पहला देखमा तक मंगा साल देखो सब तक मंगा साल लागसी सब काम साजो सामान सब अच्छे मन भी देखो ना मैंने तो मुझे रेगुलेट ना जानी बाकी आप जानी देखुन मंगा साले गुलशन दादा आ बहुटा बुनुजन आ जाओ पाकुड़ी की देखमा केनता काम हवा जे जाओ देखमा केनता बुनुजन जे दादा बहु देखुन केनता काम चलिए निजर मंगा साले केते वर्ष मंगा बुनु जेटा केते वर्ष बेले तो कहि ना पारे केते वर्ष माई छा बेले बुनुथिले मजा बुनुथिले बुनतेल इटा मते बुनबार इटा हे गला न किचन आला बेल 20 वर्ष हला न यानी इटा केन साड़ी इटा पहला बुनु जन इटा यानी इटा जन पुरचे इटा आंचल है इटा आंचल है इटा आंचल है ओ इटा आंचल रेडी साला पर गुड दूसरा रेडी साला पर तापरे सियाडा बांधो माने पड़बा ओ देखुन साड़ी जन संबलपुरी साड़ी आपण माने घिनु जन गुलशन दाग रूट किछि इंता सब तैयार हेसी देखुन पूरा डिटेलिंग रे आ संबलपुरी साड़ी रो एटा इंता हिसाब देखुन बुना हेसी आ से जन धड़ीते कोटा लागि जे बोली ना कहसन के हां इटा से कोटा लागसी एटा सेटा देखो कोणा जन हे जे कहसन हां इटा ना हला साड़ी बुनी ना बुना छाट ना हेटा छाट ना है इटा सेटे क्या हले कोणा जे बहुत सब वाला कोणा जे जे कहसन देखुन हमर बुनकर माने जन अछन ए कोणाटी जे नै जे इनु जदी हम पैंट के दे देमा बोले ए कोणाटा मेटी जीवन हां एटा हां हला कोणा जुना ना पड़े से माने ए पैंट कोटा भी ना जे घर बरा तरबा की पाथरे तरबरा पैंट कोटा भी ना जे दलेटा भी डिग्री जानबार कथा जिन माने मंगा साले बुनु जन देखुन पूरा बांधो स्टार्ट हलार देखो बांधो स्टार्ट ए देखो एंता इटा दिसी देखो हां बांधो देखो इटा एंता दिसबो धो ब्लू अच्छा हां देखुन बांधो केंता बंधा हो जी या तार बुना हो जी पूरा एक्यूरेट से जाके नेले टिके यार साड़े पूरा डिजाइन बिगड़ी बाने टिके यार साड़े ला डिजाइन बिगड़ी बा तापरे पाटो साड़ी नु कहसन इटा बाहरी छे बोली हां इटा ना बाहरला ना होय देखो इटा मुई फिकली इटा जदी ना धरमी आइटा जदी गार के जदी छाट ना करमी के नै हां बांधो एंता ना बस इटा देखो पूरा क्लियर जोना नै हां क्लियर जोना नै जाय इटा टेरा कुटा कुटा अछि गछा बागिर कुटा अछि देखो आप बिल्कुल जोना नै संबलपुरी साड़ी रे घेनु जन एकी जिनिस माने जानबार कथा केनदा काम करला बले केते तमे सब काना है आपन पूरा डिटेल रे जानी पगा बेटे देखुन गुलशन दादा बतो जन दिए पाटो साड़ी नु इटा थिसी हमर संबलपुरी रे ना बेसी करी ना पाटो साड़ी थिसी तो देखो जा किछटा आइडिया देले एटा मंगा साल केनी साड़ी बोलसन तो जाओ दादा साड़ी देखमा साड़ी देखबा ले बहुत लोग अपेक्षा कर जाओ हां साड़ी देख तो जाओ आइरा स्पेशल साड़ी माने देखमा मंगा सालू 82 साली न गुलशन दादा देखुन रेडी कर देलन साड़ी माने सब प्रकार एटा सावित्री स्पेशल एटा आजिका तो आघर दिन शूटिंग कर जू एटा सावित्री तो आजिका आपन देखु जे आ शर्ट भी देखि आपन नोटिस कर पाते एटा संबलपुरी रे शर्ट पिनी जे एटा दूसरा कैंसी नै से गुलशन दादा गनु ताकर ए निजे देखुन संबलपुरी शर्ट कपड़ा माने ड्रेस मटेरियल माने जे अछि बहुत लोग पचरासन अच्छे कि ना बोली ये ताकर साड़ी रे फुर्सत नै हबार सेदिले बोली ई जिनिस माने केभे ना देखा बदल ना बहुत प्रकार रो छे आटा घर के आसले जे कमे देखे ए जिनिसटा पर घर के आसले जे कि दादा कहले देखे पारबे तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करमा देखमा डायरेक्ट साड़ी माने जाओ
तो आज का हमें देखमा काली तो सावित्री पले आसला न सावित्री काली नहीं आज ही जेना वीडियो देखु आज माने के सावित्री व्रत दिन ही देखु जन व्रत दिन ही देखु जन आउ आज का जेनटा ऑर्डर करबे सेटा डायरेक्ट तो पहुंची ना पारे सावित्री बाकी जो बहन मान को पिनवा ले चलबा आज जेना गांव में अछन आज का यहां जेन माने गांव रे अछन गांव लोके आराम से आसे करे घिनी पारबे यहां भी टाइम से आउ देखोन सावित्री लगे एटा स्पेशल हिले एटा कॉटन साड़ी आसंता काली पाटो साड़ी देख माने हां आसंता काली पाटो साड़ी देखो देखोन जबरदस्त कलेक्शन हवा पड़बा एटा मात्र 300 टका ए देखो एटा गुटे भी देखोन 2500 टका हमें जह ना देखाबा एटा स्क्रीनशॉट पठाले पूरा अवेलेबल देखि पारबे स्क्रीनशॉट पठाले पूरा अवेलेबल दे पारबे एटा पर्पल कलर देखोन 2600 टका आ ऑर्डर करबा प्रोसेस टा बते दउतन वीडियो इ तमने साड़ी देखि एटा ऑर्डर करबा प्रोसेस टा एटा 2350 टका जेन माने जेन साड़ी पसंद लागे स्क्रीनशॉट करबे जेन नंबर दिया है जेटा पसंद लागबा स्क्रीनशॉट नेबे हां आ ओ स्क्रीनशॉट रे पठाबे WhatsApp रे जेन नंबर दिया है एटा नंबर जेनटा दिया है जे एटा WhatsApp रे पठाबे साड़ी जदी स्टॉक थिबा बले हमें दे पारम पेमेंट पठो बोली कहबे पेमेंट पहला पेमेंट पठाबा ले पड़बा जदी स्टॉक थिबा साड़ी हां पेमेंट पठे सरला बाद इतार दाम 2200 टका पेमेंट पठे साला बाद अपन एड्रेस पठाबे एड्रेस अपन कोर घर जाय पहुंचबा ले सेटा मोर गारंटी हां देखुन इ चिंता से ऑर्डर कर परबे आ जदी अपन घर के आसुजन बेले भी घिनी परबे देखुन 2600 टका इतार देखुन इतार कलर तीनटा कलर छै एता 2300 तीनटा कलर छै अपन को घर के पहुंचबार जाक सेटा मोर गारंटी है मैं 3 दिन 5 दिन भीतर पहुंचाबे जेन थिले भी ऑफिस पता जदी छुट्टी थिबा बला बैचास कहि ना पारे लेबे हां 7 दिन नहीं जिबा एटा 2600 टका देखो जबरदस्त कलेक्शन एटा कैंसी रे ब्लाउज पीस ना हसी ई जेन देखाव जे सब हम लागे कैंसी रे ब्लाउज पीस ना हसी एटा देखो आचल एटा तार बॉडी रे देखो 2350 टका बहुत जबरदस्त कलेक्शन रेमंडा गुलशन में देखो अपन साड़ी माने ऑनलाइन ऑफलाइन हिरबा में देखो 5-7 खण थरे दी ऑर्डर करबे ले मिलबा देखो पूरा एटा 3 पीस आई छै कोदा है जे 3 पीस यान फिलहाल देखाले ए देखो हाफ हाफ ऊपर আছে हाफ हाफ ऊपर एटा बहुत बढ़िया लगी जे देखो जबरदस्त जी इधर रेट कना आसबा 2350 एटा गुटे पीस भी अछि डबल बेले भी मिली जेबा जणे पूरे पीस ऑर्डर करथिला 20 पीस ताके देलु बे आइटा 3-4 टा वीडियो रे ना देखे बिला यान तारटा सर्वे सारला पर फिर बाहर गले एटा तारनी टी आ बढ़िया दिछि एटा खान माडा देखुन एविल ब्लाउज पीस एटा केते पड़बा 2350 एटा गुटे भी देखुन एटा गुटे भी मेहंदी कलर আছে 2700 एटा भी ब्लाउज पीस ना আছে लेकिन धड़ी काम আছে এটা এটা भी देखुन गुटे आचल এটা 2600 টাকা মাত্র ऑरेंज कलर कोटा एटा पतर पान पतर बागी रछ टेरा कोटा ऑरेंज कलर रे अछि देखुन एटा ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अछि त बढ़िया लगै तार धड़ी रे देखुन एदा रेट कना आसबा 2600 टका एटा तो गुटे देखा हेतला से 2500 तार 2 पीस वाला भी मिली जेबा 2-3-4 पीस वाला भी मिलबा देखुन हावा ऊपर अछि एटा तार आचल एटा तार फुल बॉडी रे देखुन मात्र 2300 टका देखुन केते बढ़िया दिछि साड़ीटा ए ब्लाउज पीस ना से ना कैंसी दे ब्लाउज पीस ना बिना ब्लाउज पीस वाला देखो जे बिना ब्लाउज पीस वाला राख के देखो ब्लाउज पीस वाला एटा डबल पीस है एटा डबल पीस है इधर आगु देखि जा हां इधर आगु देख आ ना खुलुन ना डायरेक्ट फोन एटा गुटे देखुन 2600 टका यूनिक डिजाइन टे बढ़िया लागु जे इधर ऑरेंज कलर देखा हेतला देखो एटा देखुन टेराकोटा डिजाइन रे जे ऑरेंज देखा हेतला तार एटा दूसरा कलर है एटा तानु 2700 पड़बा देखो बढ़िया আছে এটা বিল গুটে দেখুন পান পতর বিশ্বর দেখুন এই যে অরেঞ্জ কালার
দেখাইଥିଲା যেন ହେଇଥିଲା 2600 वाला ସେଟା ବ୍ଲୁ ଧଡ଼ି ଥିଲା ହଁ ଆଉ এটা মেরুন ধଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ ପସନ୍ଦ ଅଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରିକି ଟିକ୍ ମାରିଦେବେ ଯେ ଜାଣିପାରିବେ ଦେଖୁন সেটা গোটা ডিজাইন আছে দেখুন কফি কলরে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা চল এটা তার বডিরে দেখুন 2600 মাত্র 2600 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে ব্লাউজ পিস না আছে এদি ব্লাউজ পিস না আছে হলা তারপরে আমি দেখামে সব ব্লাউজ পিস এই সব ব্লাউজ পিস वाला এথর ইয়ান দেখাবা দেখুন এই দেখুন লাইট কলর উপরে কেতে জবরদস্ত দিছে দেখুন 2900 টাকা দেখুন এটা দুই পিস করা বিল আসবে দুই পিস কলে মিলিবা এতে ব্লাউজ পিস আসিব ব্লাউজ পিস আসবে দেখুন যেটা আউছে না আউছে গুলশনদা নিয়ে কই দউছেন আপন যদি ভলিউম দেখি দেখবে বলে সব জানি পারবে হ্যাঁ আপন যেতে বেলা বিল দেখুছন ভলিউম দেই করে শুনুন রেট কেতে होचे রেট লেখলা বেলে ইয়ার সে আরবিল টিকে হে যাচ্ছে কস্টমার সেটা কা করছন কম রেট রটটা জহল দামকিয়া শাড়ি নু দে দউ এটা বিল দেখুন দুই পিস আইছে দুই পিস আছে এটা রেট ট্রান্সফার ইউনিক ডিজাইন 2900 টাকা মাত্র তার বিল ব্লাউজ পিস আসবা এটা দুই পিস আইছে দেখুন এটা গুড়ে নয়া ডিজাইন আছে দেখমা এটা গুড়ে দেখুন নয়া ডিজাইন লাইট কালার দেখুন এটা গুড়ে ডিজাইন আছে আর ব্লু রে লাইট কালার ব্লু কালার লাইট আছে কেতে বঢ়িয়া লাগি দেখুন হ্যাঁ বাবা এটা তোল সাইড পড়বা এটা তোল সাইড আসবা এটা দেখুন 2800 এটা 2800 টাকা তার রেট কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে ব্লু জবরদস্ত কালার আছে এটা গুড়ে দেখুন সাগমা কালার তার কালার অপশন আপনি যেটা পছন্দ হয় স্ক্রিনশট করুন এটা পহলা দুই পিস আছে দেখুন হ্যাঁ সমান আঁচল বিল আসবে সমান আঁচল দিয়ে ব্লাউজ পিস বিল আসবে আর সমান রেট বিল এটা জবরদস্ত ব্লু কালার জুড়ে আছে ব্লু কালার জুড়ে আছে দুই পিস এটা গুড়ে নয়া আছে এটা বিল দেখুন আঁচল তার বডিটা দেখুন জবরদস্ত দিছে 2900 টাকা এই সবগুতে ব্লাউজ পিস মানে বাহারবা এটা তারপরে দেখুন এই সব না গলা থর দিয়ে আমি দেখাই দিলাম শাড়ি মানে এটা হাতি অছন দেখুন ধড়িরে তলে উপরে ধরে এটা থান উপরে অছন দেখুন থান উপরে আছে এটা যদি সে বডি তার ধড়ি কাম হইবা তো বহুত দাম পড়ি যাবে এটা হ্যাঁ ধড়ি কাম যদি হই যাবে না বহুত দাম পড়বা এটা এটা রেট ইদি কেতে হচ্ছে এটা এটা 3500 মাত্র 3500 টাকা কেতে দুই পিস জবরদস্ত আসবা দেখুন এটা দুই পিস কলর মিলিবা সেম কলর না সেম কলর সেম ডিজাইন সব সেম है দেখুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া শাড়ি ইউনিক শাড়ি মা দেখু যা আগুটে এটা বি গুটে দেখুন থান রে কেতে কাম হইছে দেখুন হাতি ডিজাইন वाला হাতি মাছ 3500 টাকা দেখুন জবরদস্ত এটা বিল দুই পিস আসবে বইতো আছে এটা বিল দুই পিস আসবে এটা বি দুই পিস আসিবা এটা গুটে রহি যাইছে কেন রহি যাইছে এটা গুটে দেখো দুই তিন পিলা পালের আঘনো দেখি দিবে ডিজাইন আগুরুটা দেখিতলা দুই তিন পালে আগুরু দেখো এই সব ব্লাউজ পিস এটা ব্লাউজ পিস তার আঁচল এটা বডিটা দেখুন কাটা লাইট কালার করে দাম আছে 3100 টাকা এটা দেখুন তার টিকে দুসরা কালার এটা লাইট কালার উপরে আছে সেটা গ্রিন উপরে ডিজাইন ছিল লাইট উপরে আছে এটা দেখুন এই দেখো 3100 হ্যাঁ 3100 টাকা এটা আপনি কিনে পারবে এই দেখো প্লেনটা বহুত মাগুতিলে যেটা কি গোলা হপ্তারে আমন জহ স্টক না তাই পুরে সরি বিল যাইতিলা দেখুন পুরে না পারে এটা তার আচল প্লেনটা দেখুন ইয়ান বহুত ট্রেন্ডিং রে চলিয়া বহুত ঘিনু জন এলা এটা কেতে পড়ছে মাত্র 3100 টাকা দেখুন যেটা দুই পিস বাকিটা 3600 রে বিক্রি হচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ 3100 রে দউজন দেখুন গুলশন দা তার তিন পিস কলে মিলিবা সব সমানটা আর না খুলি দেখাবো না আপন যদি থরে দি তিনটা নেমি বেলে বি অর্ডার করি পারবে দেখুন সব সমান সমান সেম বহুত বড় দিছে আপন স্ক্রিনশট মারি করি এটা আপন অর্ডার করি পারবে তারপরে দেখ মা লালটা তো বড় লাগলো দেখুন প্লেন বডি वाला 3100 রে আপন কিনি পারবে আমি মেহেন্দি কলর দেখিছিলাম লাল কলর দেখলা সুমতি কলর এটা সুমতি কলর দেখুন হয় না মানে অচল ধরি মানবো দেখুন এটা অচল তার ব্লাউজ পিস হচ্ছে সুমতি কলর না সুমতি কলর 3100 টাকা দউজন দেখুন বাকি আর 35 36 চলি এটা 3100 রে মিলি যাচ্ছে না এটা 3600 টাকা দেখুন ডিজাইন উপরে সব আছে ডিজাইন উপরে দেখুন এতে কেনটা বর্ডার গুড়ে কাম হই দেখুন এটা এই দেখুন
এটা 2 পিস আসবে এটা 2 পিস কলে মিলি যাবা 3600 রে 2 পিস আসবে বেলুন শাড়ি এটা আখরু দেখি দিলা থরে বেলুন আখরু দেখি দিলা এটা আচল আর বডিটা দেখুন বেলুন শাড়ি এই সবুতরে ব্লাউজ পিস মানে আছে এটা এটা 3200 এটা বিল 2 পিস আসবে এটা গুলো দেখুন এটা গুলো নয়া ডিজাইন আইছে বরগজ ভাই দিচ্ছে বরগজ পান পতর দেখুন পান পতর গুলো নয়া স্টাইল এটা 3000 টঙ্কা 3 পিস আসবে এটা 3 পিস কলে মিলি যাবে সেম কলর সেম ডিজাইন দেখুন থরে দিয়ে আপন অর্ডার করে পারবে হাতি শাড়ি দেখুন থান উপরে আছে এটা তোমরা বডি वाला এটা তো জানিছন সব জানিছন এটা রেটটা আর সবুনু গুটে রেট দেছি এটা फिर भी कहि देतम जेनमा नवा कस्टमर जेनमा जुड़ी जन 3400 मात्र 3400 टका देखुन तार बिलाई साड़ी भी लेसी बिलाई साड़ी भी लेसी 2-3 पीस আছে ইতর স্টক নেনো এটা 3 পিস পলে আছে এটা 3400 অর্ডার করি পারবে যেমন দেখমা ফের এটা ওটা দেখুন সবুতি ব্লাউজ পিস মানে আসবে এটা দেখুন ব্লাউজ পিস আসবে দেখুন 3100 মাত্র 3100 টাকা বড় বড় দেখুন টেরাকোটা উপরে আছে টেরাকোটা দেখুন ডিজাইন ব্ল্যাক কালার উপরে আছে দেখুন ধড়ি ভিতর কাম হইছে বঢ়িয়া লাগুছে আর ব্লাউজ পিস भी আসবা এটা তার আঁচল দেখুন বডি দেখুন কত বঢ়িয়া কাম হইছে এটা রেট কেন আসবা 3100 মাত্র 3100 টাকা এটা উপরে দেখুন হাফ উপরে আছে উপরে আছে কত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন আর ব্লাউজ পিস দেখুন ব্লাউজ পিস আঁচল আছে এটা মাত্র 3000 টাকা দেখুন কত বঢ়িয়া কলরটা কেনা বঢ়িয়া দিছি বড় সে বিলাই শাড়ি যেন কোহাইলা যেন হাতি শাড়ি দেখিলা তার আগুর এটা দেখুন তার বিলাই শাড়ি এখানে বহুত ট্রেন্ডিং চলি 3300 টাকা বিলাই শাড়ি ব্লু রে গুটে আছে ব্লু কলর অপশন भी আছে আপন যেন কলর পছন্দ লাগি আপন আর গুটে এটা সাগুয়া কলর থিলা সেটা ইয়াহান ফিলহাল আউট অফ স্টক আছে পরভাটি যেন গুটে দেখুন মেহেন্দি কলর আছে ব্লাউজ পিস সবতে ব্লাউজ পিস মানে আছে দেখুন কত বঢ়িয়া ধড়ি করে আঁচল 3700 টাকা দেখুন কত জবরদস্ত পরভা শাড়ি এটা গুটে দেখুন জবরদস্ত থান জানিন্দাটা বি চাল্লানো দেখুন ময়ূর এগিরে মঝিনো হরিনা মানে তার আউ দুই পিস বিল আমি আগরু অলগা ডিজাইন দেখা আইতলা এটা আগরু দেখিয়ে দিলা সেটা 3500 টাকা মাত্র এটা গুটে দেখুন পরভা টাইপের ডিজাইন আছে লেকিন টেরাকোটা কামে যেটা তাতে আঁচল এটা তার বডিটা দেখুন কত বঢ়িয়া দিচ্ছে এটা রেট কেন আসবা 3000 টঙ্কা মাত্র দেখুন জবরদস্ত পিস দেখুন ইয়া প্রিন্স সম্বলপুরি শাড়ি রেমন্ডা গুলশন মির্জা ওটা দেখুন ঘরের দোকান আছে আপনার ঘরকে আসলে কিনি পারবে এটা দেখুন 3800 টাকা দেখুন আঁচল এটা বডিটা দেখুন বহুত জবরদস্ত দিছি এসবতে ব্লাউজ পিস মানে আসবা পরভা ডিজাইন এটা উঠে পরভা ডিজাইন এই কলর দেখুন এতে ধড়ি भी কামে যেটা রেট কেন আসবা এটা 3600 3600 টাকা এটা অরেঞ্জ কলর কম্বিনেশন এটা রেড অরেঞ্জ কলর এ সমান রেট এটার গুটে আইতলা ডবল ধড়ি রে আইতলা সেটা भी আউট অফ স্টক আপন যেটা দেখলে কি অর্ডার করে দেবে যে লাল ডাগুটে আছে লাল ডাগুটে আছে দেখুন তার ব্লু কলর রে আইতলা যেমন দেখবা তিনটা সমান রেট 3600 টাকা আপন যেটা পছন্দ হয় স্ক্রিনশট করে ডাটা অর্ডর করুন এটা भी গুটে দেখুন ব্লু কলর দেখুন 3700 টাকা দেখুন কত জবরদস্ত দিছি শাড়ির ইউনিক ডিজাইন নিউ ডিজাইন এটা গুটে দেখুন ইয়েলো আর রেড কলর কম্বিনেশন আছে কত বঢ়িয়া লাগছে এটা তার আঁচল দেখুন 3900 টাকা 39 দুই পিস বাহারবা এটা দুই পিস কোয়ালিটি মিলি যাবে গুড়া দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে তুলসী চৌরা সব আড়ে আছে এটা আঁচল তার ব্লাউজ পিস দেখো 3500 মাত্র 3500 টাকারে আপনারা কিনি পারবে রামন্ডা গোলশন মের্দা এখন তার আগুটে কলর বিল আছে মেহেন্দি কলর ধড়ি মেহেন্দি নো এটা সাগুয়া এটা মেহেন্দিটা যে টেরাকোটা ডিজাইন আছে দেখো হ্যাঁ 3500 টাকা জবরদস্ত শাড়ি মানে
यूनिक कलेक्शन देखो এটা তার আঁচল বডিটা দেখুন 4000 ଟଙ୍କା এটা দেখুন হাফ হাফ এটি ব্লাউজ পিস না এটি ব্লাউজ পিস না আছে এটি ব্লাউজ পিস না এটা তার বডিটা 4000 ଟଙ୍କା দেখো বহুত বঢ়িয়া লাগে ব্লাউজ পিস না এটা ওটা দেখুন ইউনিক কালার আর ইউনিক ডিজাইন নয়া যেটা এটা দেখুন কত বঢ়িয়া লাগে তার আঁচল এতে বিল ব্লাউজ পিস না এতে বি না আছে 4700 টাকা আপনারা কিনি পারবে এটা কোনটা কুশন মেদা হনো এটা দেখুন সুমতি কালার 4500 এটা 4500 টাকা দেখুন এতে বিল ব্লাউজ পিস না তো যাও ফির দেখবা এটা দেখুন ব্ল্যাক রয়েছে ব্ল্যাক রেড হোয়াইট কালার কম্বিনেশন এটা দেখুন এতে বিল ব্লাউজ পিস না এতে ব্লাউজ পিস না আছে 4000 ଟଙ୍କା তো যাও দেখবা ফির এটা দেখুন টেরাকোটা চক্র গলা আবতারে আমি এই কফি কালার দেখা হেতলা হাতি নাতলা ইতর হাতি বনা হেছে জান কহুদলে না যেন কোহা হতলা এটা চক্র টিকে দেখুন আঁচল বি কেতে বঢ়া দিচ্ছে 4800 4800 টাকা দেখুন কেতে ব্লাউজ পিস আসবা এতে ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন হাতি বানা কেতে তার ব্লু কালার भी সমান রেট সমান রেটর আপন যেন কালার পছন্দ গোলাপ পালি খালি আমি তা ব্লু কালার রে দেখাইଥିଲୁ এই কফি কালার আর ব্ল্যাক কালার রে না দেখাইଥିଲୁ দেখুন এই 4800 টাকা আপন আর গুଟେ কথা কহবালে বিল মু চাহুছে আপন জেন্সি বিল আপন ভিডিও দেখুছন যাহার भी ভিডিও দেখুছন জানলে कि ना मोर वीडियो देखुचे माने मोर नो ही से साड़ीटा पाबे अलगा कारिकर ना पान आ अलगा कारिकर वीडियो रो देखि करी स्क्रीनशॉट नै करी मते पचराले ताकर डिजाइन मुई ना पाए सब डिजाइन रसी जा डिजाइन से ही पाबा तो देखो अपन जानि तोर कथा जिनिसटा भी एटा भी गुटे देखो माछा धड़ी वाला डबल धड़ी वाला एटा देखो जबरदस्त डिजाइन टी मात्र 5500 टका देखो ब्लाउज पीस आसबो इधर ब्लाउज पीस भी आसबो माछा धड़ी बना देखो पाखो केना दिसु जे এটা অরেঞ্জ কালার উপরে আছে এটা দেখো এটা গুটে দেখুন 5200 3D ডিজাইন টাইপ আছে 5200 টাকা ডবল ধরি দেখুন 5200 টাকা এটা গুটে দেখুন এটা আঁচল ফুল বডি দেখুন 6000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ বইতা শাড়ি দেখুন এটা বহুত ট্রেন্ডিং রে চালা শাড়ি এটা গুটে দিন থিলা যে বহুত চালুলা ইয়াহানি দেখুন এটা भी অরেঞ্জ কালার রে যে এটা মাছ ধরি 6000 টাকা আপন কিনি পারবে বইতা শাড়ি দেখুন অরেঞ্জ কালার রে এই দেখুন এটা ওটা भी দেখুন ধড়ি রে পুরো ইউনিক কালার আছে লাইট কালার আছে 6200 টাকা রে এটা দেখুন বডিটা হাতি কাম 6200 টাকা কিনি পারবে 6200 এটা भी 6200 টাকা দেখুন এটা 6200 এটা भी 6200 টাকা দেখুন আপনি যেটা পছন্দ হয় স্ক্রিনশট করুন 6000 টাকাটা দেখুন 6000 টাকা দেখুন ধরি বানকো হাতি আছে কেতে বড়িয়া দিচ্ছি যে নিউ কলেকশন 6000 এটা দেখুন 6000 টাকা बहुत जबरदस्त और फ्रेश कलेक्शन 6000 টাকা লাইট কলর এটা ডবল পিস আছে এটা ডবল পিস আছে এটা ডবল পিস কলে भी मिली जीवा डबल पीस कहला भी मिलवा এটা 6000 কইলে না 6000 এই দেখুন 6200 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া ফাইন क्वालिटी रो केना दिसु जी देखुन ताला ताराच आ वो सब बेले इटा अनुमान करू ने देखुन 6200 रे ई धड़ी अछि देखुन आ 6000 वाला थी ई धड़ी अछि देखुन 200 वाला देखुन केते फरक पले होजो फरक पले आसे 6000 টাকা तारो टिके एक्स्ट्रा काम रहू जेटा देखुन 200 টাকা बढ़ी गेले एटा ट्रिपल बॉर्डर वाला देखुन तीन धड़ी वाला एटा এটা তারাচ 6000 এটা বডি দেখুন 6000 টাকা এটা গুটে দেখুন তিনটা ধड़ी वाला
ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ଏଟା ତାର 6400 ଆଉ ବଡିଟା ଦେଖୁନ 6400 ଟଙ୍କା ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଦିଶୁଛି ଚାରଟା ଧଡ଼ି ବାଲା ଚାରିଟା ଧଡ଼ି ଗଲା ମୟୁର ଅଛି ବି ମଜୁର ବିଲ୍ ଅଛି ବଡିରେ ଏଟା ଦେଖୁନ ତାର ଆଚଲ 6700 ବଡିରେ ଦେଖୁନ 6700 ଟଙ୍କା ଏଟା यहाँ कि हमें देखना सप्ताह वाला देखुन एटा देखुन 5500 5,500 टଙ୍କା देखुन एते ब्लाउज पीस ना आसे जबरदस्त दिशु देखुन 5500 सप्ताह वाला मात्र 5.5 देखुन ब्लैक कलर ऊपर देखुन जे को पसंद लगसे बहुत बढ़िया लगे 5000 टଙ୍କା देखुन 5,000 टଙ୍କା देखुन आचल भी यूनिक अच्छे बहुत बढ़िया लगे 5000 टଙ୍କା एते भी ब्लाउज पीस ना इते भी ब्लाउज पीस ना आसे पान पतर डिजाइन 6300 टଙ୍କା देखुन एटा तार आचल ब्लाउज पीस ना आसे बॉडी देखुन एटा ब्लाउज पीस ना आसे ब्लाउज पीस आ बहुत बढ़िया सफा काम हिजे उत्कल लक्ष्मी देखुन एटा 6200 टଙ୍କା एते भी ब्लाउज पीस ना आसे एटा आचल एटा इते भी ब्लाउज पीस ना आसे एते भी ब्लाउज पीस ना आसे उत्कल लक्ष्मी एटा देखुन नर्तकी साड़ी इधर चल 6200 टଙ୍କା देखुन नर्तकी साड़ी इधर ब्लाउज पीस आसबा इधर ब्लाउज पीस आसबा ए देखुन 3 धड़ी वाला आ गुटे 3 धड़ी वाला देखुन एते ब्लाउज पीस ना आसे एते ना आसे एटा हाथी माने अछन देखुन एटा बॉडी देखुन एते तार आचल 6500 बॉडी देखुन 6500 टଙ୍କା देखुन केड़ा सफ्टा আছে मशीन देखुन गुटे सफ्टा 4200 टଙ୍କା तार आचल ब्लाउज पीस ना आसे ब्लाउज पीस ना आसे ब्लाउज पीस आचल भी ब्लाउज पीस ना आसे बॉडी इधर भी ब्लाउज 6300 टଙ୍କା रेट कण आसबा इता रेट 6000 आसबा 6000 टଙ୍କା देखुन केते जबरदस्त पीस टे एटा 800 जिनिस ना देखुन हेलो एटा के 800 जिनिस ना दे तर मामरा ना देखुन केते बढ़िया होंडा किसी ना देना एटा गुटे देखुन एटा देखुन एते भी ब्लाउज पीस ना आसे ब्लाउज पीस ना आसे देखुन केड़े छोट छोट सफ्टा केता काम कीजिए ना दे बड़ा पूरा रसिया पसा दे भाषा को नहीं पसा दे इधर रेट कण आसबा है सेम रेट आसबा 6000 टଙ୍କା 6200 कि 6000 बेले एटा 6000 पर एटा 6200 कहि दिले ता रेट एक्चुअल रेट होई 6000 टଙ୍କା एकर आगर साडीटा भी से 6000 टଙ୍କା देखो मयूर माने देखुन केना स्टाइल अछनटा एटा देखुन तार इते आचल भी ब्लाउज पीस ना आसे ब्लाउज पीस ना आसे तार आचल आ बॉडी देखुन केते बढ़िया लगे 6700 टଙ୍କା रेट घिनी पारबे एटा गुटे देखो नुआ डिजाइन एटा गोटे सफ्टा न्यू डिजाइन थोड़ी सफ्टा देखुन ऊपर केना काम हिजे ओटो माने भाई दिचन एटा सिंह ओटो मयूर एटा देखुन तार आचल आ बॉडीटा देखुन 8000 टଙ୍କା एटा हेलो हेलो हां ब्लाउज पीस दाना लेके पठे दे हम शूटिंग करि जाऊ तार बॉडी देखुन केना हंस माने अछन हां जानो हम पठे दे इतार 2 पीस आसबा इधर रेट कण आसबा इतार रेट इतार रेट 7300 टଙ୍କା एटा गोटे भी देखुन से सीता साड़ी देखुन 7700 टଙ୍କା देखुन तार लाइट कलर लाइट कलर ऊपर अच्छे देखुन लाइट ब्लैक लाइट आ ब्लैक कलर रो कॉम्बिनेशन अच्छे एटा देखुन है समान रेट रे आसे समान रेट है तापरे आमे देखना डबल बॉर्डर सिंगल बॉर्डर ई सब में देखुन डबल बॉर्डर एटा देखुन एटा भी तार 6000 तार बॉडीटा देखुन
6000 6000 टका चल 6900 टका बहुत जबरदस्त काम है जे देखो तार आंचल 8200 बॉडी देखो देखो इटा सॉरी इटा मैं 8200 के देतली 8500 8500 टका देखो देखो आंचलटा बॉडी देखो फुल बॉडीटा देखो केते बढ़िया लागी 8800 टका रे 8000 टका देखो एटा तो बढ़िया डिजाइन है पूरा फाइन आसबा हाफा पूरा से 7,500 टका देखो आंचल का आंचल मजूर सबुथि ब्लाउज पीस माने आसे सबुथि ब्लाउज पीस सबुथि ब्लाउज पीस माने आसे ए देखो यानी बहुत चली है ट्रेंडिंग रे इटा देखो जहाँ भी देखो छन मोर वीडियो रो मोर ने के साड़ी फोटो पठा दे दे पारमी जदी भी ना थिला विल आउट ऑफ स्टॉक है जेतबा बेला दिने 2 दिन की हफ्ते टाकवा ले पड़बा इतार रेट केते कहले कि तार आखर इतार आखर रेट होचे इटा 9,500 9,500 तार ई आउ अलगा कारीगर वीडियो रो जदी फोटो पठाबे बेले मुई दे ना पारे काले कहला जार बुनकर ताके ही दबा मोर बुनकर माने मते देबी मोर डिजाइन अलगा कैंसी वीडियो रे ना पा कॉमन साड़ी गुटे गुटे भेल मिलले बाकी कॉमनटा गुटे जुड़े भेल मिलले हेवी क्वालिटी रटा मिले ने कहीं मतलब जाटटा तार नो देखो 8800 देन डिजाइन में पैटर्न में देखुन किते जबरदस्त पीसटी এটা দেখুন তার আঁচল আর বডিটা দেখুন ছোট ছোট সবটা কেতে বড়িয়া দিছে গর্জিয়াস দিছে ইতারে ক্লাস 8300 টাকা কিনি পারবে ডিজাইন মানে দেখুন আজির ডিজাইন এক্সেলেন্ট ডিজাইন মানে পুরা এক্সক্লুসিভ ডিজাইন মানে সবটা এখন আঁচল তা বিহাগরিয়া স্পেশাল রজ স্পেশাল আপন চেন্ড অকেজনালি পিনলে भी साड़ी মানে সব চলবা সেদিলে বলে আপন 8300 टका देखो साड़ी मगई करी आप एटा गोलापाली आइतला आउट ऑफ स्टॉक ही आइतला लेकिन नेपाली फिर पहुंची जे जिन में ना पाई फिर पहुंची आप पसंद कर जन ऑर्डर करू एटा देखो नाचल 7800 टका देखो तार बॉडीटा केना काम हे जे इटे रामा ग्रीन साड़ी देखाउ थेली आठटा थोड़ी वाले हेता तो माने एडवांस रे चलु छे आई जे तो धाबी पीसे आई छे 3 लोग रा हरे में एडवांस धरि छे पीसे आई छे एटा आउट ऑफ स्टॉक है तार ए देखुन अलगा डिजाइन बाहर करा है छे तानो टिके आउट अप टू डेट डिजाइन देखुन এটা দেখুন তার আঁচল ফুল বডিটা দেখুন तो gorgeous पूरा बहुत बढ़िया लग जा এটা बहुत डिमांड चली है माछड़ी वाला भेले माछड़ी वाला यानी ई डिजाइन में बहुत चली इता रेट कना आसबा 7400 टका ए देखुन आगुटे मौजूद डिजाइन समान बाकी लागु दिबा लेकिन अलग अलग देखुन सपोर्ट करे सब डिफरेंट हो जे लेकिन समान रेट रे 7400 टका देखो हैला gorgeous इटा देखो इटा से पुराना डिजाइन माने जन आगो देखै देना पुराना डिजाइन होय इटा बिलवा डिजाइन है आखर हफ्ता जन देखाय हां आखर हफ्ता इटा एडवांस रे चलु तीनटा एडवांस से हाजने बिल धरि चेन हो इटा देखो जरा चल लेकिन देखो तो सेम बाई दिस तो लेकिन अलग है सब अलग देखो और जे सीधा रेट कना सब इटा 7.5 इटा 7,500 टका देखो यानी फिलहाल गुटे पीस আছে এটা भी ऑर्डर আছে এটা আপন भी ऑर्डर আছে এই হপ্তা এটা দেখুন এটা অর্ডার না না এটা তার পিঙ্ক কালার বাহির করা হয়েছে পিঙ্ক আর কফি আছে দেখুন হেই সাড়িয়া लेकिन पिंक का कॉफी আছে দেখুন এই কালার भी যাকে পছন্দ লাগুছে আপন ডিজাইন আঁচল भी अलग আছে আঁচল भी अलग আছে আর তার রেট भी কম আছে তার রেট भी কম আছে দেখো 7200 টাকা দেখুন কেতে গর্জিয়াস দিছুছে দেখুন শাড়িটা
দেখুন 8200 তার বডিটা দেখো 8200 টাকা। छः हजार 800 6800 টাকা দেখুন অরেঞ্জ কলর উপরে আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে। দেখুন আঁচল কেতে জবরদস্ত লাগুছে। 7200 বডিটা দেখুন 7200 টাকা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা 7200 টাকা ঘিনি পারবে। এটা উঠে দেখুন জবরদস্ত পিসটা হলা তার আঁচল 8000 8000 টাকা দেখুন ধড়ি মানে দেখুন সবটা ডিজাইন আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে। तो सब नुआ नुआ डिजाइन নন सब पूरा नुआ नुआ डिजाइन দেখুন তার আঁচল বডিটা দেখুন 6900 6900 টাকা। এটা দেখুন তার আঁচল 7400 আর বডিটা দেখুন 7400 টাকা। দেখুন এটা আঁচল 7800 পুরো কলার দেখুন ঘি কলার টাইপ আছে কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে 7400 টাকা। 7800 7800 কে তুই কেতে কইলি যে 7800 है হ্যাঁ এটা ভিল দেখো এবারে রিফ্লেকশন আছে দেখুন গোটে কলর এটা দেখুন তার আঁচল আর বডির কলর দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে কেনতা ইউনিক ডিজাইন বহুত বঢ়িয়া 8300 8000 টাকা পড়নি পারবে। इधर रेट का আসবে এটা 8200 8200 টাকা জম্প দেখুন এটা উঠে দেখো দেখুন তার আঁচল বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে কোজাস দিচ্ছে এটা নিউ ডিজাইন 8600 টাকা করে কিনি পারবে। সবটা ডিজাইন আছে দেখুন তলে কেদা এগুলো ইউনিক পিসটা পিঙ্ক কলর লাইট পিঙ্ক রয় লাইট পিঙ্ক রয়েছে কেতে গর্জিয়াস দিচ্ছে শাড়িটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে। এটা রেট কেন আসবে 7200 7200 টাকা। ये देखो यहाँ तार धड़ी वाला बहुत चलीजे तार माछ भी देखो केते आठटा धड़ी वाला 8टा धड़ी वाला 7500 7500 টাকা দেখুন ঘিনি পারবে কেতে জবরদস্ত ডিজাইনটা। দেখো ইয়ার রামন্ডা কোশন মেরতা এখন সম্বলপুরি শাড়ি আসন্তা কালি দেখবা সব পাটো এক্সক্লুসিভ ঠিক কিছু সময় দেখি পারবে আউ যে দেখুন শাড়ি অর্ডার করবে যেটা পছন্দ হলো না তা আউট অফ স্টক ଯିବା এটা দেখুন আঁচল মানে আও আমার ভিডিওটা বুধবার কইছা গুরুবার দিন সকালে 10 বজে কটন শাড়ি সম্বলপুরি আও শুক্রবার দিন সকালে 10 বজে পাটো শাড়ি ফি হপ্তা দেখি পারবে 5-10 মিনিট আসে না তো বকা সবে 5-10 মিনিট র ইয়ার সাড়ে হবে এটা রেট কানা কইলে কি এটা রেটটা হচ্ছে 9300 টাকা দেখুন এক্সেলেন্ট ডিজাইনটা এটা লাস্ট পিস তিন পালি আগ্রু দেখা হইতলা এই ডিজাইন কি দেখা না হি কহি না পারে এটা ফার্স্ট টাইম দেখবি কহি দেখো এটা দেখুন তার আঁচল ফুল বডিটা দেখুন গর্জিয়াস দিছু যেটা তাজমহল শাড়ি এটা রেট কেন আসবে 9300 টাকা। এই দেখো আগুতে লাস্ট পিস কি আছে লাস্ট আর দুই পিস আছে দেখো এটা কলর দেখুন রামা গ্রিন স্পেশাল এক্সক্লুসিভ ডিজাইন এটা দেখুন তার আঁচল এটা পিসটা নেলে বাইলা জানি না হ্যাঁ এটা পিস নেলে দুই পিস আইতলা কাস্টমার দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগি দেখুন এটা রেট কেন আসবে 8500 টাকা। আগুতে এটা দেখো এটা লাস্ট টাকা এটা লাস্ট দেখুন এখন এই ভিডিও এটা রেট আমি না কহি থাই তাকু দেখা হইতলা না কহু থাই आ वीडियो नु भी ना देखो तो बुनकर ना दिया कहला बुनकर नु झगड़ा है करे এটা আমি রেট কহি এক্সেলেন্ট ডিজাইনটা দেখুন 12000 টাকা এটা আখরু দেখাই দিলা না এটা
12,000 टका देखुन जबरदस्त लागे आपण जेन साड़ी पसंद लागला स्क्रीनशॉट कर ऑर्डर कर पारबे जेन साड़ी आपण खोजला भी कहीं ना पान देखुन केते एक्सलेंट साड़ी तो देखुला रेमुंडा गुलशन मिर्दा गनो संबलपुरी साड़ी माने बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आपण मानकु केंदा लागला वीडियोटा कमेंट करूँ आ जदि भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ आ चैनल के पहला थोड़ा जिबे सब्सक्राइब करूँ आ वीडियो जदि आपण फेसबुक देखुछन आ हमर पेज के फॉलो करूँ तो ई वीडियो देखुला कोटा साड़ी आसंता काली देखमा पाटो साड़ी रो